द किलर स्टोरी को कोलकाता में नहीं दिखाया जा रहा था। उसी को प्रमोट करने पहुंचे द किलर स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह और उसके साथ साथ सबसे क्यूट और सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस अदा शर्मा भी हाजिर हो गए। चलिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहें और कोलकाता में यह मूवी क्यों नहीं चल रहा है और उसको लेके वो क्या कहें सुनाते हैं, सबसे खास और सबसे एक्सक्लूसिव। अरे ऊपर से दिक्कत हो रहा है, नीचे का दिक्कत नहीं हो रहा है। করিয়ে দেবো, আমি স্ট্যান্ডিং ছবি করাবো, আমি করিয়ে দেবো, করিয়ে দেবো, করিয়ে দেবো। সাইলেন্স, we are starting the press conference. সবাইকে নমস্কার। আমার বেশি কথা বলবার দরকার নেই। আপনারা জানেন যে গত 15 দিন ধরে, যতদিন ধরে আমাদের ছবিটা রিলিজ হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে প্রায় 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ছবিটা দেখেছেন। বিদেশের নম্বরটা আমার এখনো জানা নেই এবং আপনাদের আমি এই কথাটা বাংলার ছেলে হয়ে বলতে পারি যে এই ছবিটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন করেছে। কারণ আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে ছবিটাতে কথা বলেছি। এই ছবিটার বিষয় এমন যেটা বছরের পর বছর ধরে কেউ ডিসকাস করার জন্য সাহস করেনি বা ডিসকাস করতে চাইনি, সেটা যতই যেই কারণই হোক। তো সেই জন্য আমি আজকে আপনাদের মাঝে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম আসবার জন্য, এখানে আপনাদের কাছে এসে আপনাদের প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি দিতে পারবার জন্য আমি ভীষণ খুশি। আর একটা কথা বলি, আমরা পলিটিশিয়ান নই, না আদা পলিটিশিয়ান না আমি পলিটিশিয়ান, আমরা ফিল্ম বানাই। সো যদি পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন না করেন ভালো হয়, কারণ পলিটিক্যাল উত্তর দিতে গেলে কিছু না কিছু ভুলভ্রান্তি হবে, যে ভুলভ্রান্তিগুলো আমরা করতে চাই না। এবং তাতে কি হবে, তাতে যে আমাদের কমিউনিকেশনের যে ক্লাইন্টটা, যার জন্য আমরা মধ্যে থেকে এখানে এসেছি, আমি অনলাইনে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছি, জুম কলে ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু সামনে বসে কথা বলার যে মজাটা, সেই মজাটা চলে যাবে। তো যদি আপনারা ফিল্মের ওপরে বেস করে ডিসকাশন করতে পারেন তাহলে খুব ভালো। Thank you all of you for coming here. Thank you for supporting us, and the ban from our film has been lifted after 2 weeks of its release. I get messages on social media, on Instagram and Twitter every day saying, please release the film in Bengal, why aren't you releasing it here? It was not in my hands, and like Dada said, we made a movie with our hearts. I just hope you all watch it, and then after that you can decide whether you have positive feedback or negative. But please watch it before deciding and having your opinion. Thank you. আমরা সকালবেলা বোম্বে থেকে বেরিয়েছি, খুব আশা নিয়েছিলাম যে আমরা এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করে কয়েকটা হলে যাবো দেখবার জন্য, রিয়াকশনে শোনার জন্য। কিন্তু এখানে এসে শুনতে পেলাম যে এখন অবধি কোনো হলে, এবার বুক মাই শো বা কোথাও এই ছবিটাতে বুকিং হচ্ছে না বা কোনো হলে দেখানো হচ্ছে না। আমি জানি না এর কারণ কি, কারোর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমার মনে হয় কালকে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছেন, সে রায়টা প্রচুর বেশ ক্লিয়ার। সেই ক্লিয়ারে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটু সতর্কতামূলক ব্যাপার। কিন্তু ভালো কথাটা হচ্ছে ফিল্মের প্রথম শট থেকে লাস্ট শট, সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কোনো টাচ করেননি, একটা শটও কাটতে বলেননি, একটা ডায়লগও কাটতে বলেননি, একটা কোনো ক্যারেক্টারকে নিয়ে কোনো কমেন্ট করেননি। শুধু কিছু লিগাল ইস্যু আমাদের জন্য বলেছেন, শুরুতে কিছু লাগাতে হবে বা পেছনে, সেটা খুব বড় কথা নয়, এটা একটা লিগালিটিসের মধ্যে দিয়ে যায়। তো আমরা ভেবেছিলাম যে কালকেই এই পুরো ব্যাপারটার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আরো কিছু বাকি আছে হয়তো, সেটা আমরা আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে করতে হয়তো কিছুটা জানতে পারবো। আমি রিয়েলি জানি না, ভোরবেলায় বেরিয়েছি বোম্বে থেকে। ব্যাপারটা হলো, গত 15 দিন ফিল্মটা যতদিন ধরে রিলিজ হয়েছে, সেই রিলিজ হওয়ার পরে আমরা প্রচুর, আমাদের অনলাইন ট্রোল করা হচ্ছিল, গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছিল। আমি আপনাদের একটি মেয়ের গল্প বলি,
21 বছরের একটি কেরালার মেয়ে, মুসলিম মেয়ে, যেদিন থেকে আমাদের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে সেদিন থেকে আমাকে অ্যাবিউসিভ মেসেজ পাঠাচ্ছিল। আপনারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখতে পারেন, তার কমেন্টটা আছে, এবং পাবলিক কমেন্ট, ভাইয়া আই এম সরি, আই ওয়াজ অ্যাবিউজিং ইউ অল দিস ডেজ, বাট ইয়েস্টারডে নাইট আই স দ্য ফিল্ম, I think you have done a great service to my religion and the country. Every patriotic Indian should see the film. তো এই শব্দগুলো এক একটা ওয়ার্ডের ভ্যালু আমরা বুঝতে পারছি যে কি মানে হয়। আমাদের ফিল্ম নিয়ে যখন ফিল্মটা রিলিজ হয়নি, অনেক সমালোচনা হয়েছে, অনেক রকমের ট্রোলিং হয়েছে, অনেক রকমের কমেন্ট করা হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ভীষণ সংবেদনশীল বিষয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটাও একটা মানে হাস্যাস ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেই সাহসটা করেছি বলবার জন্য। গত 7-8 বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করেছি। যেই আমাদের ছবিটা সেন্সর বোর্ডে 2 মাস ধরে করেছিল, 2 মাস, এক একটা ডায়লগ, এক একটা সিন সেন্সর বোর্ড চেক করেছে। আমরা সেন্সর বোর্ডকে প্রায় 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি, যারা ফোর্স কনভার্সন সার্ভাইভারদের। আমরা প্রায় 200 পাতার ডকুমেন্ট দিয়েছি, সারা পৃথিবী থেকে ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, যার বেসিসে আমরা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছি, এবং তারপরে সেন্সর বোর্ড আমাদের সার্টিফিকেশন করেছে। সেন্সর বোর্ড একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এবং সেন্সর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন, সেন্সর বোর্ড যদি কোনো ছবিকে পাস করে দেয়, সেই ছবিকে ব্যান করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপনি কিছু ইস্যু তুলতে পারেন। তো 3 তারিখ 4 তারিখ মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনেকগুলো পিটিশন গেছিল, তারপরে কেরল হাইকোর্টে গেছে, তারপরে তামিলনাড়ু হাইকোর্টে গেছে, এবং সব জায়গা থেকে আমাদের ছবিটার ওপরে কোনো রকম কোনো আঁচ আসতে দেয়নি। আমাদের ছবিটা সারা ভারতবর্ষে, শুধু বিদেশেও ভেবেছিলাম একই দিনে রিলিজ হবে, করতে পারিনি, সারা ভারতবর্ষে রিলিজ হবে। এবং রোজ মোটামুটি আমাদের প্রায় 2200টা প্রিন্ট আমরা পাবলিশ করেছিলাম। 2200টা প্রিন্ট হিসেবে প্রায় 12,000 স্ক্রিন, আমাদের প্রত্যেক দিন 12,000 স্ক্রিনে আমাদের ছবিটা দেখানো হচ্ছে। আজ অবধি কোথাও কোনো সিনেমা হলের সামনে কোনো রকমের কোনো এলিগেশন হয়নি, কোথাও কেউ বিরোধ করেনি, এবং যারা ফিল্ম দেখে এসে আমাদের কমেন্ট করেছেন সেগুলো এত ওভারওয়েলমিং, এত ইমোশনালি টাচিং, যেটা আমার বলার বা আদার বলার দরকার নেই। আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চেক করলে বুঝবেন। শুধু যারা ফিল্মটা দেখেননি, সমালোচনাটা শুধু তাদের কাছ থেকে আসছে। আমি বুঝি মানে ছবিটা বিতর্কিত, তো সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের মানে একটা আদার। যেই মুহূর্তে ছবিটা যারা দেখছেন, তারপরে কিন্তু কোনো বিতর্ক এই ছবিটা নিয়ে হচ্ছে না, সেটা এই জন্য অনেকটা ডাই ডাউন হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल सरकार के इस बैन पर, लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी थिएटर पर फिल्म को फिर एक बार रिलीज नहीं की गई है। जो एग्जिबिटर्स है, सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस है, उनमें काफी एप्रीहेंशन है कास्टिंग पर्सन्स। तो इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, क्योंकि स्टे के बाद भी अगर थिएटर्स नहीं रिलीज करते हैं तो अब आप अगला स्टेप क्या लेंगे? Adding to it, this is Kamalika from CNN News 18. The Hollow News is saying that pre-booking of other film slots, those slots have already been booked. So it's not possible to provide to start with the re-release of the film. That's what the Hollow News is saying. What do you have to say to that? Now the thing is, yesterday when the judgment from Supreme Court reached us, I mean, come to know that the ban has been lifted, or the stay has been put to the ban of West Bengal government and Tamil Nadu government. We were exuberant, and we decided that we will go to personally, we will go to Calcutta, Kolkata te ami aur Ada ashbo, and अच्छा हमें जिस मोमेंट हमें पता चला कि ये बैन लिफ्ट हो गया है और कल आज से कोलकाता में फिल्म दिखाया जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाया जाएगा, हम इतने खुश थे ना। इस फिल्म में 4 मतलब मैं एक बंगाली हूँ, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है। सो वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन
जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल पे फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। हमारे लिए ऐसा एक दुख की और सरप्राइज की एक्सप्रेशंस है हमारे बीच में। आई थिंक आदा कैन गिव हर रिएक्शन, लेकिन हमने ये सोच के नहीं आए थे, कि आज भी ये फिल्म नहीं होगा, ये इसकी क्या रिएक्शन होगा, ये हमारे प्रोड्यूसर कोर्ट लॉयर ये हम जरूर ये लोग कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ना कोई बात करेंगे। एट दिस मोमेंट जो खुशी लेके हम लोग आए थे वो काफी हद तक डाउन हो गया। साइलेंस वन बाय वन इसके बाद I think आधा আমি ভীষণ হতাশ। অনলাইনে আমার প্রডিউসার আছেন শাহ, আমার মনে হয় আদার রিয়াকশন শোনা উচিত, কারণ আদা এই কলকাতাতে এলো। সুদীপ দাদা জাস্ট ওয়ান কোশ্চেন। সুদীপ দাদা, সৌরভ 365 দিন থেকে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে কালকে অ্যাডমিট করেছেন আপনাদের লয়ার যে ইটস নট আ স্টোরি অফ 32,000 women, it's only a fictitious story of 3 women only. Now, so why it's called Kerala story? এভাবে বললে তো আমি একটা করে সুদীপ দাদা, তারা নেই তো আমরা সুদীপ দাদা যে কোশ্চেনটা করছিলাম, এক সেকেন্ড আমি বলি। সুদীপ আমি দাদা যেই প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছিলাম সেই উত্তরটা শেষ হয়নি, এখন নতুন আরেকটা প্রশ্ন এলো, দুটো প্রশ্ন এলো, তিনটে প্রশ্ন এলো। আমার মনে হয় না এক একটা করে প্রশ্ন শেষ করা যাক। সবকটা আমি যখন এখানে এসেছি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েই যাব। তো যেই প্রশ্নটা আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার মনে হয় আমার প্রোডিউসারের কাছ থেকেও আপনাদের শোনা উচিত এবং আদার কাছ থেকেও শোনা উচিত যে যেই আশা নিয়ে যেই খুশি নিয়ে উই রিচ কলকাতা এয়ারপোর্ট, coming here we realize that film is no show in Bengal. So I think my producer has a reaction and my lead actress has a reaction. दादा एक सवाल आपसे है। হাজারো সওয়াল করো। ফিল্মটা দেখানো হচ্ছে না, এটা নিয়ে আপনারা কি শুনতে চান না আনসারটা? আমার মনে হয় আমার প্রোডিউসার এই কথাটা আপনাদের সামনে ঠিক আছে, আমরা প্রোডিউসার কাছে যাচ্ছি। প্রোডিউসার একটা Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? ব্যাপারটা কি হয়েছে? আমরা আবারও বলছি, আপনি বোধহয় ফিল্মটা দেখেননি, তাই আপনি দেখেছেন। আচ্ছা, প্রথমে বিপুলজির আনসারটা শুনি। That after Supreme Court's order, suddenly everybody realized that there is no show of the Kerala story here in Bengal. They have a question that what is your reaction? Good afternoon, everybody, and I'm sorry we had to finish some work over here, so I couldn't make it personally. But thank you very much for all of you. I mean, since yesterday evening, all the theatre owners are very excited to showcase the film. Since morning, since yesterday evening, they've been getting threat calls not to showcase the film, and I find it, very objectionable, because once the Honorable Supreme Court has passed the order, it is incumbent on everybody to follow that order in its totality. जो हमें बोला गया वो हम पूरा निभा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान पूरी तरह से रखा है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कलकत्ता और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दिया है कि वो ये पिक्चर अगर देखना चाहे तो उन्हें देखने मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उसके बावजूद अगर
सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और अगर ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जा रहा तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस देश में। और मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बिहेव करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। हाँ, अपना वन बाय वन माइक दिया गया सर, माइक दिया गया पूछिए। It's not a story of 32,000 women. It's only a story of 3 women. And you have no document proving that it's story based on 32,000 women converted to Islam. আমি আপনাকে এর জেনেসিস একটু বলি। না। আমি আপনারই উত্তরটা দেবো। তারপরে আপনি কারণে অপারটা জানালেন। আপনারা জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কাছে একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে দুটো ডিসক্লেমার পয়েন্ট অ্যাড করতে স্টোরিকে সামনে ফিকশন লাগানো ফিকশনালাইজ লাগানো সেটা কি আপনারা লাগিয়েছেন? তারপরে এখনো আমাদের কাছে খবর আছে যে 20 তারিখ করতে লাগানো হবে। মধ্যে লাগিয়ে তারপরে না লাগিয়ে ছবিটা সারা বছর এবারে মানে সেটা অ্যাড না করে চালাতে হবে, এটা কি 20 তারিখ অবধি চলবে, 20 তারিখে লাগাতে হবে। মানে না, আমরা যে অর্ডারটা দেখেছি সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে এটা লাগিয়ে তারপরে চালানো। না, 20 তারিখে লাগাতে হবে। ডিসক্লেমারটা লাগা। তার আগে একটা চলবে চলছে। হ্যাঁ? না, আমি এখন আপনাদের সবার সেটারও জবাব দেবো। আমি যখন এখানে এসেছি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসি, আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আমি আপনাদের কাছে এভাবে যদি বলেন আমি প্রথমে আপনাদের দুটো ডিসক্লেমার, আমার পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিয়েছি। আমি দুটো পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিয়েছি। 1 নম্বর ডিসক্লেমার যে আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি টেলিভিশন চ্যানেলের যে বিতর্কগুলো হয়, ডিবেটগুলো হয়, ওই ডিবেটের মতন চিৎকার করে আপনাদের জবাব দিতে পারবো না। এটা আমার 1 নম্বরের ডিসক্লেমার। 2 নম্বরের ডিসক্লেমার, আমি খুব খুশি মনে এসেছিলাম এই কলকাতাতে, আমি কলকাতার ছেলে, বেঙ্গলের ছেলে, আপনাদের সমস্ত কোয়েশ্চেনের জবাব দেওয়ার জন্য। যদি আপনারা একসঙ্গে এইভাবে কোয়েশ্চেন করেন এবং এমন যে আমাকে ডিসক্রেডিট করার করলে এই ফিল্মটা ডিসক্রেডিট হয়ে যাবে, সেটা হবে না দাদা। এই জন্য, কারণ আমি তৈরি হয়েই এসেছি। ছবিটা বানানো এমন কোনো আসান কাজ ছিল না। ছবির একটা শটও চেঞ্জ করতে বলেননি, একটা ডায়লগও চেঞ্জ করতে বলেননি। ছবির কোথাও কোনো রকম হাত দেননি। ছবির আগে আর পেছনে কি থাকবে সেটা লিগাল ইস্যু, সেটা প্রোডিউসার আর লিগালিটিস এর মধ্যে চলে। অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার I am vindicated that my film remain untouched. Censor board, whatever censor board has passed, আমি আগেও বললাম যে সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি। সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 200 পাতার প্রুফ দিয়েছি আমাদের যে এই ইনফরমেশন গুলো ফিল্মে আছে। বিকজ ফ্রম ডে ওয়ান আই সেড, আগে পিছে কি থাকবে আমি জানি না, কিন্তু ফিল্মের মধ্যে 2 ঘন্টা 18 মিনিটের ফিল্ম, একটা লোক বলতে গেলে সবাই বলতে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা ওরা একটা আপনাদের ভিডিও দেখাতে চায়। একটা ভিডিও দেখে নিন। ঠিক আছে, একটা স্টার্ট ভিডিও। एक लाख से ज्यादा लोगों की सच्चाई है। ये अभी वीडियो देखिए। লাইক টাটা। এ ভাই, ও লেখা একটু বলে দিন। মইনা সব না কি জায়গা আরে লাইক Smita, this side to your this show from India Blooms. Do you think the Indian opposition political parties who are talking against the film, do you think they hide behind the term like communal harmony whenever films like Kashmir Files or Kerala Story releases? একদম সত্যি কথা। ব্যাপারটা হলো কি, যখন ফর্মাবাদ বলে একটা ছবি এসেছিল, ছবিটা ব্যান করা হয়েছিল। হিন্দি था सर, बांग्ला इंग्लिश उर्दू
हमें बचपन से ये सुनाया गया था, बचपन से ये बोला गया था कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है। अगर हम लोगों ने कोई इस फिल्म को देखे हैं, इस फिल्म में मैंने 11 बार आईसिस का नाम लिया। हमने बारीकी से टेरर नेटवर्क कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात की। ये जो वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा 26 लड़कियों की एक ग्रुप आए थे हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए बॉम्बे में। इन लोगों ने बारीकी से बताया कि कैसे इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ मुझे डिफीट करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन लड़कियों की जवाब आज तक नहीं मिली। ये लड़कियां जो आई थी केरल से बॉम्बे में फॉर शो, इन लड़कियों की जवाब नहीं मिली। मुझे डिस्क्रेडिट करके 3 या 32 या 50 या 6000, 7000, 10,000 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो है वो है इशू। उस इशू को अगर आप लोग ये फिल्म देखते तो इस इशू के बारे में हम बात करते और ये बात करते कि ये लड़कियों के साथ जो हुई है और जो होने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। नहीं, ये हो सकता है 31,942 है, हो सकता है 47,740 है। अगर इस देश की एक बेटी के साथ भी गलती होती है ना, सर चुप जाना चाहिए। तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो लड़की बोली ना, वो है रियल पिक्चर, उसने बोल के गई 32,000 से बहुत ज्यादा है। हमने फिल्म में 32,000 नहीं बोली। हमारे फिल्म में कहीं पे 32,000 संख्या है नहीं। सर हमने 30,000 बोले, हमने 50,000। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए क्यों बोला गया? सुप्रीम कोर्ट अरे हाथ धूप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा सवाल ये आपसे ये है, मैं बहुत पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फिक्शनल लगा देता है, आपको नहीं लगता क्या ये आपका डिफीट है कि जो आप सच बता रहे हैं वही चीज, एक मिनट खत्म कर लो, वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है फिक्शनल है, तो बेस जो है स्टोरी का वही कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 अगेन आई विल से, अगर आप फिल्म देखते, अगर फिल्म को लेकर कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता। सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म में जो जो कहानी बोला गया है, फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की थी वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ गैंगरेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है? I stand by my theory. That is what I am saying कि मेरी कहानी, मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया। उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, बात पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है। उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन आई स्टैंड बाय माय फिल्म। दैट इज व्हाट ओके थैंक यू। ठीक है, फिर Sir, as an actor, Hindi या English? As an actor, I feel कि हम लोग बहुत fortunate हैं कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की सिख लड़की का किरदार निभा सकती है,
एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती हूँ. अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा. एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी. मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था. तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है. अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर चुनती हूँ. बहुत अच्छा लगा. बहुत खुशी हुई दैट आई कुड बी द फेस ऑफ सो मेनी स्टोरीज कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए. एक एक्टर एक मीडियम है तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ. एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को. एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है. तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी. और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है. तो ये जो हम लोग नंबर्स जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000 1 32,000 2. तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्चुअल स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे गॉन थ्रू. उतना तो हम लोग कर सकते हैं. একটা বিষয় ছবিটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তারপর আবার দেখানোর একটা সুযোগ এসেছে. এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যদি কোথাও গন্ডগোল হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি সরকারের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন বা আলোচনা করবেন যাতে পরিস্থিতি তৈরি না হয়? আমি বম্বে থেকে আমি যতগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম বা আমার প্রডিউসার যতগুলো বম্বে থেকে লাস্ট 10 দিন ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছে, আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে আপনি একবার ফিল্মটা দেখুন. আমরা বলতে এতগুলো মেয়ের হাজার হাজার মেয়ের গল্প বলেছি, একবার ফিল্মটা দেখুন. যদি ফিল্ম থেকে মনে হয় যে মেয়েগুলো মিথ্যে কথা বলছে, তাদের টেস্টিমনি ফিল্মের শেষে দেওয়া হয়েছে, তারা মিথ্যে কথা বলছে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি. কিন্তু ছবিটা দেখে মন্তব্য করুন ছবিটার ব্যাপারে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট ছিল. আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি পলিটিক্সের ভাষায় কথা বলতে পারবো. আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা একটা অনেস্ট ছবি বানিয়েছি, বছরের পর বছর ধরে রিসার্চ করে এক একটা ডকুমেন্ট এক একটা করে আমরা করেছি. সেই জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ে শুরু থেকে একটা ওয়ার্ড কাটা. Where are you from? Where are you from? I'm from QTV Street. Vipul sir, could you hear her? To the question. Okay. Can't hear her. जर्नलिस्ट को हम फोन दे रहे हैं वहाँ पे. Sir, Vipul sir, we can hear you. We can hear you. Please answer her question. That people are putting allegation on us that it's a propaganda film. Can you hear me? Can you hear me? I can use word. I can use word. So you got the question? No, I did not. The question is that in spite of having so much of research and hard work put up into the film, people are blaming us that it's a propaganda film. So how do you react to this question and how do you cope up with the situation? It's a question for you. Okay. So basically, see, who is asking us that this is a propaganda? Who is asking? Right? So there are people who are actually they have political motive of asking. Look at the number of people who are seeing the film and the audience that is coming outside after watching the film. Look at their reaction, what are they saying? And let me ask you a simple question, that why we are being questioned and we are brave enough to come and honest enough to come and face you and answer you. Have you all gone and asked the question to this government that after the Supreme Court's order, why are they not backing the girls
Why are they backing the terrorists? Why are they not allowing the film to be a smooth release and let people decide if this film is good or bad? Go and ask this to them also, because it is very shocking that even after the Supreme Court judgment, we are requesting the government to please support these girls. You want to drag us to court, we came to court. You want to drag us and question about 32,000 number, come to the court, we answer in the court. But why are you not supporting the girls? And that is the more important question here. We are not important, this film is important, this subject is important. And I think all we need to do is take this question to the government and ask them, why is after Supreme Court order, which has completely squashed this ban, why are they not allowing the film for a smooth release? Why are they stopping the film? Yes. डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट्स को स्टार्टिंग से ही। डेफिनेटली अगर टेररिस्ट की जो लोग हैं कौम है, हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचेंगे ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को। गैंग रेप कर रहे हैं, 15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं, लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टेगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स देके उसे सीरिया लेके जा रहे हैं जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के, उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपने देखी नहीं हो आप डेफिनेटली देखिए और हम श्योर आपको भी डेफिनेटली ये लगेगा। You actually. Please stand and answer one. जी खड़े हो गए। जी आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अपने टीम के साथ और आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा वो रियली ये when they really have gone through this, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,990 है। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को भी हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो। अंकित पेचन जी इसलिए मैं एक्चुअली थिएटर में गई ताकि मैं देख सकूं कि रियल लोग क्या बोलते हैं जब थिएटर से निकलते हैं। एंड मैंने वो वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक वो लोग सब देख सकते हैं। अगर आप जनरली इवन अभी पब्लिक डोमेन पे है, यूट्यूब पे है, आप जा सकते हो देख सकते हो। মেনে নিলাম 32 এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না, আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে এই ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করছেন না, সেটা করছেন এটা যে নাম্বার নেই। তো এই সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন আমার ধারণা দিদি ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। विपुल सर की जीएस करो। अरे भाई पहले माइक ये क्या करते हो আমি আপনাকে বলি, আপনি আবার বলছি আপনি বোধহয় ফিল্মটা দেখেননি। ছবিতে যেই কথাগুলো বলানো হয়েছে শালিনী কৃষ্ণ যে মেয়েটির নাম, সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে। এটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নিমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাং রেপ হয়েছে সেই তার সত্যিটা নিয়ে নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? ওই 32,000
না বিশ্বাস করা হচ্ছে না আমি সেটাই আমি আগেই বললাম যে ছবিটার প্রথম ফ্রেম থেকে লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড, না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, না কেরালা হাইকোর্ট, না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট, প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেনি। তার আগে কি লাগানো হবে, পেছনে কি লাগানো হবে, ওটা আমার প্রডিউসারের জেনুইন রেসপন্সিবিলিটি। Film has not been touched, film has been approved. My question is for Ada actually. So Ada, hi here. I'm actually asking you actually. When you are living through Shani Puneet Krishna's theater actually, so did it bring on sleepless nights or nightmares to you? Sir, आपने अपना क्वेश्चन ना बोल किया आवाज आपसे 2 क्वेश्चन है। एक मिनट वो आप लगा रहे हैं और उसके बाद आप 3 रील्स का प्लान है। 1 नंबर 2 नंबर आपने और सुदीप पदा ने जो बार बार कहा है कि जो लड़कियों ने डेवलप हुआ है उनका बात लोगों से नहीं करता है। तो आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में 20 वालों का गैंगरेप का स्टोरी तो तो उसको लेकर पहले भी फिल्म नहीं बनाई, क्यों केरला स्टोरी बनाई? ये सोगा मैंने दोनों समझे लेट मी आंसर है। पहली बात तो कि फिल्म तो आज भी रिलीज हो सकती है एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कल शाम को 5 बजे से पहले we have to make sure that the new disclaimer is displayed. We are working relentlessly day and night on that and we will ensure that is one of the reasons why I could not come today to Kolkata, because I have to abide by the Supreme Court order and we will follow the order in letter and spirit. Now coming to your second question about Bilkis Banu, it's a terrible tragedy and our hearts melt for them. And 100% somebody should make a film on that subject also. There is no question about that. We are not against Muslims. What your question points is that why are we not taking up a cause which is of a Muslim unity? We have just made this one film and we invite every other person to get up and make films. If somebody makes a film with Bilkis Banu, we will support that film also. So that question, what you are trying to point out is completely wrong. Let me make it very clear, we are not against Muslims, we are not against any religion, we are against the terror group and Bilkis Banu की tragedy बहुत दुखद है और हमारी पूरी sympathy है उनके साथ. So please don't misunderstand us as somebody who is just trying to take Hindu cause and not Muslim cause. ऐसी भाइयों ने हमको डिवाइड मत करिए. We are film makers. अगर आपने मेरी फिल्म नमस्ते लंदन देखी है तो नमस्ते लंदन में मैंने दिखाया है कि एक मुस्लिम लड़के को लंदन में एक लड़की क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है और उसे रोका जाता है. He doesn't convert. आपको वो याद नहीं रहता. आपको एक मसालेदार टॉपिक लेके आपको हमारी ओर एक क्वेश्चन फेंकना है. I wish we are more sensitive towards these girls and every victim, not just these girls, every victim of this country. We are equally sensitive and we respect their pain. सर आई हैव क्वेश्चन सर बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूं तो एक सवाल करने दीजिए. हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे. उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं. बहुत सारे एग्जीबिटर्स हॉल की ओनर विपुल सर को हमारी बॉम्बे ऑफिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए. वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं. अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूँ तो उनका नाम भी बता दूंगा. किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना. अच्छा, दूसरी सवाल OTT
ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया के सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, visual statement also. I mean, it has been shot in Kerala, it has been shot in Hindukush zone in northern phase, you know, western Himalaya, Hindukush zone में भी shoot हुई है. So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what विपुल जी and मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे, and then will come to OTT. And moreover, this film got an A certification. A certification अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते, तो इसलिए we are socially conscious filmmakers, so we will definitely get to go to OTT, but first after Sunday. সুদীপ্তদা, আপনি প্রথমে এসে বললেন যে আমি বলছি যে কেন কেরালা স্টোরি নামটা দেওয়া হয়েছে, সেটা একবার আপনারা একটা ফিল্ম এসেছিল 2002-তে, একটা ফিল্ম এসেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস, দেখেছেন ছবিটা আপনারা কি? 2002-তে একটা ফিল্ম এসেছিল, সেখানে নিউ ইয়র্ক শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ে ফিল্মটা বানানো হয়েছিল। সেই ছবিটা কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডিসক্রেডিট করার জন্য ছিল না। মুম্বাই সাগা বলে একটা ফিল্ম এসেছিল, মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে এক্সপোজ করার জন্য, মুম্বাইকে ডিসক্রেডিট করার ছিল না। এই ছবিতে আমরা যেই মেয়েগুলোকে নিয়ে কাজ করেছি সেই 7-8 বছর ধরে, ওরা কেরালার মেয়ে, ভীষণ সিম্পল মেয়ে, আমাদের সাথে আর গীতাঞ্জলি মেননদের মতন সিম্পল মেয়েদের গল্প, তারা কেরালের মেয়েদের মতন বিহেভ করে। তার মধ্যে হিন্দুকুশও তো আছে, হ্যাঁ, হিন্দুকুশের মেয়েরাও তো আছে। হিন্দুকুশের কোনো মেয়ে, আপনি ফিল্মটা দেখুন না, আমার নাম্বার নিয়ে নেবেন, ফিল্ম দেখার পরে আপনার যা কোয়েশ্চেন আছে জবাব দেবো। আমার মনে হয় যারা ফিল্ম দেখেছেন, ও পাইরেটেড কপি হোক, যারা দেখেছেন তারা কোয়েশ্চেন করুন, কিন্তু না দেখে ফিল্ম কোয়েশ্চেন করলে আপনার কোয়েশ্চেনটা না পলিটিশিয়ানের মতন লাগবে। আপনি ফিল্ম না দেখে যদি কোয়েশ্চেন করেন, আপনি জার্নালিস্ট থাকবেন না, আর আপনি পলিটিশিয়ান হয়ে যাবেন। সো বেটার হচ্ছে যারা ফিল্ম দেখেছেন তারা কোয়েশ্চেন করুন। Yeah, I think once you watch the film, there are a lot of very physically violent scenes, and as a girl, you and me and any other girl with, and I think we women all have some sensitivity with us. But I have to say, I'm a very good director, a creative team. My co-stars, also the boys who are playing the terrorists, in real life they were very good boys who are very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know when you're shooting a scene that is rape scene, suppose, as a girl you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut. But just imagine the real life girls over there, and we are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in the movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So, yes, a few sleepless nights, but nothing compared to every time I was comparing it to the real victims, and I said, no, we are very, very fortunate where we live right now. আপনি কি মনে করেন একটা সত্য ঘটনা অবলম্বন করে সিনেমা করলে সেইটা দিয়ে একটা রাজনীতিকরণ করে যে আপনার সিনেমাটা দেখার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হলো, রাজনীতিকরণ, এটা কতটা হতাশ করছে? ব্যাপারটা বলুন তো, পলিটিশিয়ান বা পলিটিক্যাল থটস, আইডিওলজি তো আমাদের সবার আছে, আমারও আছে, আপনাদেরও আছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমাদের প্রফেশনাল কম্পালশন গুলো সেগুলোকে ক্রস করে যেতে হয়। এবং
as a filmmaker, আমার মনে হয় I am responsible to serve all the political parties of this country, all the political ideology of this world. তো এটা তো ভীষণ দুঃখের কথা যে ফিল্ম না দেখে ফিল্মকে ব্যান করে দেওয়া, এটা খুব অন্যায় কথা। আমার মনে আছে কিছুদিন আগে বিবিসি ডকুমেন্টারি ব্যান করা নিয়ে সব থেকে বেশি আওয়াজ আর শুনতে পেয়েছিল ভারতবর্ষ, তার নাম হলো মহুয়া মৈত্রজি। মহুয়া মৈত্রজি বিবিসি ডকুমেন্টারিটাকে ব্যান করার এগেইনস্টে সারা ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আমার মনে আছে পদ্মাবত ছবিটা যখন ব্যান করা হচ্ছিল, সবার আগে যেই পলিটিক্যাল আওয়াজটা শোনা গেছিল সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তো আমি কি অপরাধ করলাম, বা বিপুল শাহ কি অপরাধ করলো, বা আদা কি অপরাধ করলো যে আমাদের ছবি না দেখে করে দেওয়া হলো, ব্যান করে দেওয়া হলো? মানে এটা একটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড বলে আমার মনে হয়। এই ডবল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দেশের পলিটিক্সকে কোথাও কোনো একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না। এবং আমার মনে হয় যে আমাকে ডিসক্রেডিট করা, বা কারণ এখানে আমি আর ইম্পর্টেন্ট নই বা বিপুল শাহ আর ইম্পর্টেন্ট নন। এই দেশের 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ফিল্ম দেখে ফেলেছে, সারা ভারতবর্ষ, পৃথিবীর হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক এই ফিল্মটা দেখেছে। So anything to be done on this film, whoever will do will be responsible to those people who has already seen the film, like the film, love the film. Sir, one question. Sir, one question to Vipul sir. We have a question on Vipul sir. एक मिनट. सर बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए सर। आप शायद सर आप सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के आप प्रोड्यूसर और इस फिल्म के आप डिस्ट्रीब्यूटर भी है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो जितना रुपए हमारे सर आप ही कमा रहे हैं इस फिल्म से, तो सर जो रुपए हमारे, are you really, if you really get serious about this topic, this film, are you really doing something about the victims who've been victimized, who are dead, are you really doing something about the women who've been affected, or it's just the earning that you've got? We have started an initiative called Protect the Daughters, where there is a girls who are trying to build Asha Rupya Samajam. We have started a process. We have donated 51 lakh already to those girls for this particular action. We are also committed to help them get more money, get more donations, and eventually see to it that that ashram, which is for their sake and security, where they can live a good life, is finally built. So that's a small initiative that we have started, and as and when required, we will start more initiatives to make sure that these girls have a good life. Whatever little contribution that we can make, we are always available for. Vipul sir, मेरा एक सवाल है सर. দেখুন দাদা ব্যাপারটা হলো ছবিটা আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি। এক সেকেন্ড আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, যে কোশ্চেনটা বিপুলজিকে করা হলো সেই কোশ্চেনটাও আমরা বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যখন আমরা ছবিটা শুরু করেছিলাম না, আমি এর কাজ শুরু করেছিলাম 8 বছর আগে। যখন বিপুলজি এই ছবিতে এলেন, আমরা যখন দুজনে মিলে এই কাজটা শুরু করলাম, কোনো প্রোডাকশন হাউস, কোনো স্টুডিও, কোনো ফাইন্যান্সার আমাদের সাপোর্ট করতে রাজি হলো। যেমন ভাবে আমাদের কিছু পলিটিক্যাল পার্টি ভয় পাচ্ছেন আমাদের ছবিটা রিলিজ করতে, সেরকম ভাবে প্রডিউসাররাও ভয় পাচ্ছিলেন ছবিটা বানাতে। বিপুলজি, मिस्टर विपुल शाह, आपने खुद की पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगह से इकट्ठा करके बनाए और डिस्ट्रीब्यूट किया। Now he is in the business for last 20-25 years. I am working for last 20-25 years. For money we have lot of Mumbai pork boiler masala, we can earn as much of money. Money was never been our agenda to make this film. We never knew this film will be so popular. Initially we thought this film will not be released, but the amount of love and amount of adulation, amount of praise and blessings we are getting, আপনাদের বলার দরকার নেই। You can see thousands and thousands of YouTube video, thousands and thousands of reels in Instagram and Twitter. So they have told the story. Now we are not important. Now the film is important. So nobody can stop people watching. এই রাজ্যে ফিল্ম ব্যান হয়েছে, ব্যান কি সত্যি হয়েছে?
আমার তো মনে হয় 2 কোটি 3 কোটি লোক এমনি পাইরেটেড কপি দেখে ফেলেছে, ওটিটিতে আসলে সবাই দেখে ফেলবেন। মানে এই ব্যানটা দিয়ে যে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করা হচ্ছে সেটা খুব ক্লিয়ার। আমাদের দেশে যারা টেররিজমকে সাপোর্ট করবে বলে ঠিক করেছে তারা যদি এই ছবিটাকে নিন্দে করে, আমার মনে হয় আমাদের মুভমেন্টটা একটু শক্ত হবে, আর কি আমাদের ফিল্মটা সার্থক হবে। बहुत ऐसी महिलाएं जो गांव में है, बहुत ऐसी महिलाएं जो बच्चे जो है, लड़कियां जो है स्कूल में पढ़ती है, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे बच्चे टीवी नहीं देख पाते, मतलब उनको साथ नहीं हो पाते हैं, उन महिलाओं की जो स्टोरी बना है, उन बच्चों की जो स्टोरी बनी है, इसमें मैडम आपने जो किरदार निभाया है, इसमें आपको कितनी डिफिकल्टी हुई, उनके फेस को आपने दिखाया है, तो इसके बारे में बताइए कि ये जो घटनाएं है, जो है वो किस तरीके से अमन मैं ये कहानी उनको बताऊं कैसे? अच्छा हाँ, पहली बात तो आई थिंक रिटन मटेरियल जो मुझे मिला, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, तो एज एन एक्टर वो इजियर होता है। सेकेंडली मैं लड़कियों से मिली जिनकी वीडियो आपने अभी देखा ना, ये 25 लड़कियों को 26 लड़कियां जो कल आई थी, एंड ये 26 लड़कियां जिन्होंने कहा कि नंबर 32,000 से भी ज़्यादा है, वो लड़कियां। तो मैं मिली व्हेन वी वर डूइंग द मूवी, तो जब उन्होंने मुझे अपनी कहानियाँ बताई, तो आई मीन यूर ऑल्सो वुमन, इफ आई टेल यू अ स्टोरी इट विल टच यू। इफ आई टेल यू मेरे साथ पता है ये हुआ था, एक आदमी ने मुझे ड्रग करके फिर उसने ये किया, आपके अंदर ना वो आ जाएगा। एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो छोड़ दो, एक्ट्रेस जो रखो, एज अ गर्ल ओनली यू विल फील समथिंग, राइट? एज अ ह्यूमन यू विल फील समथिंग। आई थिंक इसलिए हमारी फिल्म लोगों को टच भी कर रही है, बिकॉज एज अ ह्यूमन यू थिंक कि ये किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज बीन सेइंग हमारी फिल्म ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म है। तो आई थिंक ऐसी किरदार आई थॉट कि मुश्किल होगा कैसे करूँगी, बट इन लड़कियों को मिलने के बाद मुझे काफ़ी आसान हुआ, बिकॉज आई फेल्ट कि इनकी कहानी मुझे बतानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे है, तो मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊँ अपनी सच्चाई से। लास्ट क्वेश्चन एक मिनट Mr. Sir, again I have a question, and that's the last question from me. Mr. Sir, Vibhuti. माइक उसको दिया गया था। Vibhuti से एक लास्ट क्वेश्चन है। मैं इनका जवाब दे दूं। ডিসক্লেমার না একটা লিগ্যাল ব্যাপার, হ্যাঁ ওই লিগ্যাল ব্যাপারগুলো আগে থাকে। আপনারা কখনো সেন্সর সার্টিফিকেটের যেগুলো থাকে ডিটেলে লেখা থাকে, ওগুলো তো একটা লিগ্যালিটিসের ব্যাপার আছে, সামনে অ্যান্টি স্মোকিংও লাগাতে হয়, সব ব্যাপারগুলো আছে। আমাদের ছবিটার ফার্স্ট শট থেকে লাস্ট শট না সেন্সর বোর্ড না অনারেবল কোর্ট কোথাও টাচ করেনি। আমাদের ছবিটা ওইভাবেই আছে। ছবিতে যদি কোনো আপত্তিকর কিছু থাকতো তাহলে শর্ট কেটে দেয়, আপনারা শুনেছেন হয়তো, শর্ট কেটে দিত, ডায়লগ কেটে দিত, কিচ্ছু করেনি, ওটাই আছে। এবং কালকেও যদি ডিসক্লেমার বদলে ডালা হয় ওই ফিল্মটাই থাকবে। সো এখানে অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার বা অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস আদার কোনো আমাদের যে সিভিল লিবার্টিস ছিল সেটাতে কাজ করা হয়নি। নাম্বার 2, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেন রিলিজ হলো না, মানে আমি আপনাকে বলি ভারতবর্ষের 2টো রাজ্য ছাড়া সমস্ত রাজ্যের ফিল্ম মানে সুপারহিট, এবং ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার ইন্ডাস্ট্রির ভাষায়। সো যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার একটা ছবি যদি সেটা কোনো রাজ্যে না দেখানো হয়, তো আমার মনে হয় সেটা রাজ্যবাসীর জন্য একটা অসম্ভব খারাপ ব্যাপার। ওদের বঞ্চনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা প্রতিবাদ করা উচিত যে আমরা এই ছবিটা সারা পৃথিবীর লোক দেখছেন, আমরাও এই ছবিটা দেখছি। One last question, Vibhuti sir. Vibhuti. Vibhuti जी, पहला क्वेश्चन है। मैडम मेरी जवाब ये है, रोज इस फिल्म की 12 से 14 हजार शो हो रहा है सारा पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली और ज्यादा। कहीं पे कोई एक हॉल के बाहर प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने आके हमें गाली नहीं दी, तो
पश्चिम बंग क्या दुनिया से बाहर की कोई अलग देश है? ये लोगों के बीच में मैं क्यों आए? आप लोगों के साथ बात करने के लिए मैं नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर नहीं आ गया, आप लोगों के साथ ऑनलाइन जैसे बात कर रहे थे, आराम से कर सकते थे। आधा को आने की क्या जरूरत है? तो हमने आए, मतलब हमारी जिम्मेदारी था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म आप उसको वेस्ट बंगाल की लोग, क्योंकि हमें लगता है ये प्रॉब्लम बेशक ये केरल की स्टोरी लेके आए, ये पश्चिम बंगाल का भी स्टोरी है, ये उत्तर प्रदेश की भी स्टोरी है, ये मध्य प्रदेश की भी स्टोरी है। तो ये हम सब आपस में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता, एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग होता। हमारी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज एन आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी। West Bengal has given birth to so many arguments in this world in the ideological level. क्या प्रॉब्लम हो गया इस फिल्म के साथ? ये तो मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि कौन किसकी टेररिज्म की बात करने से किसकी प्रॉब्लम होगा। हमें लोगों ने बोला है कि by this film we have done a service to Islam। कैसे टेररिज्म इस्लाम रिलीजियन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्म में उसी की कहानी बताया गया। जो लोगों ने फिल्म देख के आए, मतलब ऐसे ऐसे कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। एक लड़का मोबाइल फोन में हॉल में फोटो की फिल्म को कॉपी कर रहा था, एक मुस्लिम कपल जाकर बंद किया उसको। ऐसे भी कहानी हमारे सामने आई। सो मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप लोगों को पास मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है मेरी और विपुल शाह और राधा शर्मा की तरफ से, आप लोग आवाज उठाइए, कल की न्यूज़पेपर में लिखिए कि ये फिल्म देखना है। ये देश की पश्चिम बंगाल की सारे लोग चाहते हैं ये फिल्म देखने। हाँ बिल्कुल जी, लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपने बताया है, ये आप चाहिए सेंसर बोर्ड में पास करने के बाद किसी भी स्टेट और बैन लगा था या कोई साइडो बैन लगाया होगा, सब और डबल स्टैंडर्ड है या पॉलिटिकल कम्युनिकेटर, ये हमें देश में बहुत सारे फिल्म को सेंसर बोर्ड पास करने के बाद भी बॉयकॉट या बैन लगा देते हैं, तब वो भी डबल स्टैंडर्ड आप सोचते हैं या नहीं? किसी भी क्रिएटिव आज़ादी को रोकना नहीं चाहिए। आपने परजानिया का नाम लिया, परजानिया भी एक थोड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद, कुछ ऑपोजिशन फेस करने के बाद रिलीज हुई और वो फिल्म लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, वो रीजन हमें नहीं पता, लेकिन वो पिक्चर रिलीज हुई। और जो पिक्चर रिलीज नहीं होती है ये भी रिलीज होने देना चाहिए, ये हमारा मत है, ये हमारा ओपिनियन है। चाहे फिल्म हो, चाहे बुक हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको रिलीज होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को योजना करनी चाहिए कि तस्लीमा नसीम जी की घटना को अब वो तो एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन वो बैन तो उठने जाए 10 साल से बनवाने, तो आप लोग उसके बारे में भी आवाज़ उठाइए और हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं कि कोई भी क्रिएटिव काम बैन नहीं होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिप्लाई दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, कहा जा रहा है कि मैनिपुलेटेड फैक्ट्स है, ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़काऊ हो सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खतरे में आ सकती है राज्य में। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में भी इसको दिखाया जा रहा है, कहीं पे कुछ अभी इस तरह की घटना नहीं आई है, आपकी मेरे आपके सवाल की जवाब आपने खुद दे दिए। पश्चिम बंगाल अलग से कोई देश तो है नहीं, भारतवर्ष की हिस्सा है। बॉर्डर में जो मुझे आज एक न्यूज़पेपर मिला, न्यूज़पेपर कटिंग, नॉर्थ बंगाल से लोग जा रहे हैं आसाम में फिल्म देखने के लिए। सोचिए, ये फिल्म मैंने बनाने के समय में ऐसा नहीं सोचा था कि नॉर्थ बंगाल, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार से यंग पीपल जा रहे हैं धुबरी में जाकर फिल्म देखने के लिए। तो आप बताइए, भारतवर्ष में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 2000 प्रिंट हमने निकाले हैं, जिसकी 10 से 12,000 13,000 शो हो रहा है एवरी डे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई हॉल के सामने किसी ने एजुकेशन किया,
कोई लोग इस फिल्म को बारे में कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने ये फिल्म को नहीं देखा। तो ये जो फैक्ट को डिस्टॉर्ट करने वाली बात है, पहले फैक्ट तो जानना है ना, फैक्ट जानने के लिए तो फिल्म देखना पड़ेगा, तब तो डिस्टॉर्ट की बात है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, बंगाल में कितने जगह आप लोग स्क्रीनिंग का आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे? पहले 3 दिन जो शो था, जो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख की आधा दिन करीबन 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था। दरबारी से लेकर सुंदरबन तक 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था और कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। जैसे लोग वेस्ट बंगाल की जो परंपरा है, जो हमारी ट्रेडिशन है, आर्ट और कल्चर के लिए हमारे दिल में जो एक महान जगह है, उसी के मुताबिक ये फिल्म शो हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ। सर, जो फिल्म का विरोध